السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 78 lexique. Donc le lexique thématique. Ce que je sais, connais-tu le nom d'un objet du monde technologique? À quoi sert-il? Donc واش كتعرفوا شي اوبجي شي حاجه من لو موند تكنولوجيك، من العالم ديال التكنولوجيا، شنو هو وعلاش كيليق؟ مثلا تقدروا تقولوا كنعرفوا التليفون il sert à faire des recherches sur internet, il sert à faire des recherches sur internet، يعني نديروا ابحاث في الانترنت، يعني في الانترنت. il sert pour la communication، باش من اجل التواصل. il sert pour prendre des photos، باش ناخذ صور. pour envoyer des messages، نصيفط رسائل. entendre de la musique، نسمع موسيقى. يعني هنا في هذا لو موند تكنولوجي كاين بزاف د الحوايج. كاين بحال لورديناتور، كاين لو تليفون واللي هو سمارت فون، كاين تابلت اللي قرينا في الفيديو اللي قبل. متفقين؟ كاين بزاف الحوايج، وهادو تقريبا راه عندهم نفس الحوايج، غير كل واحد وزايد في حاجه. يعني كاملين، المهم كاملين كومونيكاسيون، كاملين من اجل التواصل. نقدر نتواصل في التابلت، نقدر نتواصل في التليفون، نقدر نتواصل في الاورديناتور. متفقين؟ نقدر نصنت الموسيقى فيهم كاملين، نقدر ندير دي ريشيرش فيهم كاملين، ولكن كل واحد وفاش زيد على الاخر. صافي، دونك تختاروا واحد وتقولوا عليه اش كيليق. Donc maintenant j'observe et je découvre. Qu'est-ce que les technologies de l'information et de la communication? كنسموهم TIC. Technologie, information, communication. Technologie, تكنولوجيا. Information, معلومات. Communication, تواصل. Joue-t-elle un rôle bénéfique dans notre vie? واش كتلعب دور bénéfique، يعني مفيد في الحياة ديالنا؟ Donc les TIC هما technologie de l'information et de la communication sont un ensemble، هما واحد المجموعة d'outils، الأدوات، et de techniques والتقنيات très utiles à l'homme، مفيدة بزاف للإنسان، comme l'informatique مثل الإعلاميات، la radio-télévision، le micro-ordinateur، le téléphone mobile، téléphone، l'internet، la tablette، etc. هي 3 نقط، يعني إلى آخره. Elles permettent d'avoir de l'information، كيمكننا أننا نحصلوا على المعلومة، de la créer، أنني نصنع ديك المعلومة، de la stocker، أنني نخزنها، de la transmettre، أنني نصيفطها. نعاود، بهاد الأدوات يمكن لي نقلب على المعلومه وناخذها. مثلا انا ما فهمت شي حاجه، نمشي نقلب عليها سوغ انترنت، انا لقيتها. ولا نصاوب انا المعلومه، يعني انا نشد شي حاجه ونكتبها فيه، ولا ستوكي نخزنها فيه، نخزن معلومات، نخزن بزاف د الحوايج. الا ترانسميتر، مثلا كتبت شي نص وغادي نصيفطو للصديق ديالي بواسطه اما التليفون ولا التابلت ولا اوكي. ainsi que la communication avec les proches، وكذلك التواصل مع الأقارب ou les amis، الأصدقاء، à travers le monde، يعني من العالم كامل. مثلا أنا في هذه البلاصة، في هذه الدولة، نقدر نتواصل مع صديقة ديالي ولا صديق ديالي ولا أحد من أفراد العائلة ديالي في دولة أخرى. ces technologies، هذه التقنيات، ont apporté un grand changement dans notre vie. ont apporté، جابوا un grand changement، واحد الاختلاف كبير في الحياة ديالنا. la distance n'est plus un obstacle، المسافة ما بقاتش عائق. المسافة لم تعد عائق، يعني المسافة بيني وبينكم ما بقاتش عائق. مثلا شوفوا نتوما فينا بلاد وانا فين، وقادرين اننا نتواصلوا مع بعضياتنا ونشرح لكم دروس بواسطة شنو؟ بواسطة التكنولوجيا. شفتوا؟ نورمالمون كان خاصكم تخرجوا من الدار وتمشيو للمراجعه وتقلبوا على الاستاذ وشوفوا وما عرفت شنو عاد تفهموا الدرس.
في حين ان دابا وانتم في المنزل ديالكم وكتصنتوا ليا وكتفهموا، اذا المسافه ما بقاتش عائق. grâce au réseau internet بواسطه الريزو ديال الانترنت et à ces différentes technologies وهاد المختلف التقنيات الجديده اللي كاينين il est désormais facile d'étudier ولا vraiment سهل نقراو et s'amuser ونستمتعوا d'être informés sur le monde نكونوا معلومين زعما sur حول العالم، يعني نعرف شنو طاري في هاد البلاد، شنو طاري في هاد البلاد اكسيتيرا، وشنو طاري في المدن اللي في البلاد ديالي مثلا. et de participer à des événements à distance ونشارك في احداث à distance مثلا شي درس à distance نقدر نشارك فيه. فهمتوا؟ اذا هاد النص كيشرح لنا شنو هما لي تي اي سي ياك والدور اللي كيلعبوه في الحياه ديالنا. نعاود نقرا النص دابا معاكم. Qu'est-ce que les technologies de l'information et de la communication? Jouent-elles un rôle bénéfique dans notre vie? Les TIC sont un ensemble d'outils et de techniques très utiles à l'homme, comme l'informatique, la radio-télévision, le micro-ordinateur, le téléphone mobile, l'Internet, la tablette, etc. Elles permettent d'avoir de l'information, de la créer, de la stocker et de la transmettre, ainsi que de communiquer avec les proches, les amis à travers le monde. Ces technologies ont apporté un grand changement dans notre vie. La distance n'est plus un obstacle. Grâce au réseau Internet et à ses différentes technologies, il est désormais facile d'étudier, de s'amuser, d'être informé sur le monde et de participer à des événements à distance. C'est clair? D'abord, à ندوزو. Voilà. Je manipule et je réfléchis. De quoi parle ce texte? Ce texte parle de TIC. وشنو هما TIC؟ هما technologie de l'information et de la communication. Ce texte parle des TIC. اللي هما technologie de l'information et de la communication. Voilà. Question number 2. Que désignent les mots en gras? شنو كيعنيو لي الكلمات اللي en gras؟ L'informatique, la radio-télévision, le micro-ordinateur, le téléphone mobile, l'internet, les tablettes. هادو شنو كيعنيو لي؟ هادو هما les outils. هادو هما les TIC, les technologies de l'information de la communication. Donc هما les TIC, technologie de l'information et de communication. هما هادو. La question 3. Que forment ces mots؟ شنو كيكونوا لي هاد الكلمات؟ كيكونوا لي un champ lexical sur la thématique de technologie. كيكونوا لي واحد لو champ lexical على كيكونوا لي un champ متفقين un champ lexical sur la thématique de
des technologies أنا نشرح لكم شنو معني هادشي de l'information et de la communication. من كنقول ليكسيك واحد المجموعه د المفردات اللي عندهم علاقه بواحد لا تيماتيك. من نقول التيماتيك هي واحد بحال تقول واحد الموضوع. مثلا الا كنت كنهضر على الكوزينه، شنو هو الليكسيك؟ المفردات اللي عندهم علاقه بالكوزينه هما معلقه، طبسيل، فورنو، ثلاجه، ماكينه الصابون، الخضرات، الديسير، هادشي كامل عنده علاقه بالكوزينه. من نهضر مثلا على المدرسه، نهضر على الكتوبه، المعلمين، المدير، مدرسه، مراجعه، استراحه، اكسيتيرا. من نكون كنهضر على لو تيم ديال لي تكنولوجي، يعني التكنولوجيا ديال المعلومات والتواصل. غادي نستعمل شنو؟ نستعمل التليفون، هاتف، ولي على التليفون هاتف راهي نفس الحاجه، التليفون، اورديناتور بورتابل، تابلت، اكسيتيرا. فهمتوا؟ اذا هاد الكلمات اللي هنا اونغرا اللي هما راديو، تلفزيون، ميكرو اورديناتور، تابلت، اكسيتيرا، اش كيكونوا ليا لو شون ليكسيكال ديال هاد لو تيم. صافي. دونك لا كيسيون 4 trouve d'autres mots du champ lexical des TIC. لقاو ليا كلمات اخرى كينتميو لهاد لو شون ليكسيكال. مثلا هما قالوا تما تليفون موبيل، تليفون موبيل، انترنت، تابلت، سمارت فون ما قالوش سمارت فون، اوكي. اورديناتور هما قالوا ميكرو اورديناتور، حنا نقولوا اورديناتور عادي ولا نقولوا اورديناتور بورتابل. نقدروا نزيدوا اورديناتور بيرو يعني ديال البيرو، كاميرا، اورديناتور عنده علاقه بكلافيي. شتو كاينين بزاف د الحوايج اللي نقدروا نستعملوا، سوري، كونيكسيون، المهم هادشي كامل. دابا غادي ندوزو جو كونستروي لا ريغل، نصاوبوا لا ريغل ديالنا. غادي نكملوا هاد النص بهاد الفراغات اللي هنا بهاد الكلمات اللي هما انترنت، تيم هو بحال موضوع، موبيل، انفورماسيون معلومه، مو كلمه، ليكسيك، اورديناتور. دونك autour d'un، حول واحد لو تيم، بحال واحد الموضوع. متفقين؟ autour d'un thème il y a des mots précis. كاينين كلمات. نقول لكم شنو يخليني نختار مو حيت انا عرفتها، ولكن حيت نشوفوا كاين دي بزاف، وهذه مو اذا خاص الكلمه تكون جمع بلوريال. هذه سانغولير 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 سانغولير، هذه بوحديتها لي بلوريال. اذا il y a des mots précis، كاين كلمات précis يعني مضبوطه qui forment un champ lexical dont on peut se servir، اللي نقدروا نستعملوه. Voici des exemples de lexique. هما بعض المعلومات ديال lexique thématique des technologies et de كنقولوا ديال التكنولوجي et de l'information. Information et de la communication. Donc حيدنا information mot lexique ou thème. OK. Donc technologie, outils, technique, information, communication. Micro, ordinateur. زيد téléphone mobile, tablette, radio, etc. Caméra numérique et réseau ديال الانترنت. Donc des verbes هادو ce sont des noms يعني كلمات، وهادو عبارة عن أفعال بحال ستوكي كيخزن، ترانسميتر كيصيفط، سانفورمي هي كتعطي معلومات لراسك انت، كتعلم راسك، كتعطي لراسك دي زانفورماسيون. كومونيكي هي كيتواصل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شفنا
لو ليكسيك تيماتيك. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وفهمتوا الدرس. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، تابوناو في لاشين، يتهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.